أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidal syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa fataha fihi abwabal jinan wa hayyaman fiha minan na'imi wal wildan والقصور والأغلق أبواب النيران عن المؤمنين وعدها لكل مشرك وكفور وفرض صيامه وضاعف لصائمه الأجور وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المحصور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق معمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرك الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي القربى من ربه حتى جج في النور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور ودائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العظيم وصدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan menuju Masjid Karomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini pula kita sebentar lagi tinggal menghitung jam, insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu, yaitu bulan Ramadan. Sesuai dengan apa yang pernah kita doa
ketika Rajab ya, waktu kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan. Insyaallah kita nanti akan menunaikan ibadah saum pada siang harinya, dan malam harinya kita akan selalu membaca Al-Quran, selalu beribadah untuk memperbanyak takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus kita introspeksi pada diri kita masing-masing dari tahun-tahun yang lalu, apa yang menjadi kekurangan kita, mari kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada kita di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa qadama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi Isyawatu wa man yahdihi min ba'dillahi afala tadakkarun. Yang artinya, maka permohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan suatu motivasi kepada kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi sebahagian daripada manusia, yaitu ada yang hatinya atau telinganya memang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah terkunci. Oleh karenanya hidayah adalah benar-benar kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah mereka itu tidak menggunakan akalnya atau berpikir panjang? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya kita memasuki bulan Ramadan ini adalah kita ingat dengan istilah jihad. Maka Rasulullah Muhammad SAW berpesan dalam hadisnya, raja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Rawahul Bukhari. Yang artinya kita kembali dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Kemudian sahabat bertanya, jihad apakah yang lebih besar ya Rasulullah SAW? Kemudian beliau bersabda, yaitu jihad yang besar ialah memerangi hawa nafsu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi pada kesimpulannya adalah kita akan melaksanakan jihad yang lebih besar daripada jihad perang Badar. Karena perang Badar itu adalah di antara beberapa peperangan yang dialami oleh Rasulullah, itu yang paling besar. Akan tapi ada di antara yang lebih besar daripada perang Badar adalah memerangi hawa nafsu. Oleh karenanya hawa nafsu yang perlu kita perhatikan adalah supaya siam kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu nanti menjadi orang yang bertakwa. Di sini yang perlu kita fahami bahwa kalimat kutiba, kalau kita belajar bahasa Arab waktu di pondok pesantren atau di sanawi, itu diartikan kataba menulis atau kutiba ditulis. Tapi di sini bukan artinya ditulis akan diwajibkan,
Mengapa ayat Al-Quran tidak menggunakan kata wujibah, artinya juga diwajibkan? Mestinya ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam, karena artinya diwajibkan, bukan ditulis. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan bahasa Arabnya, li'annahu asyamu rukun min arkanil Islam, karena di dalam tafsir itu dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa siam adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam, sehingga diwajibkanlah orang itu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Nanti apabila, karena di dalam awal-awal Ramadan biasanya ada orang yang lupa bulan puasa atau tidak. Akhirnya, dan barang siapa yang pada bulan Ramadan besok ada orang yang lupa, benar-benar lupa, maka tidak perlu membayar kafarat dan tidak juga akan nyaur pada tahun berikutnya. Dengan catatan jadi benar-benar lupa. Tetapi kalau sudah ingat, kemudian jangan dilanjutkan makannya itu sendiri. Karena Rasul Muhammad SAW juga mengatakan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yaitu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oleh karena bagaimana supaya kita ini menjaga keabsahan daripada saum itu sendiri, maka ada beberapa rambu yang perlu kita fahami, yaitu Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan siam pada bulan suci Ramadan, tapi tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya itu hanya karena dia itu bergunjing, berbicara yang tidak ada manfaatnya sekali, kecuali dia itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karena kalau kita tidak lebih ekstra hati-hati, maka kita sia-sia untuk berlapar-lapar dan dahaga 1 hari full dan 1 bulan full. Oleh karenanya, bagaimana supaya kita ini benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga daripada semua perbuatan perkataan. Bahasa Jawanya adalah solah bawa munomuni. Kita bisa menjaga, fa insyaallah nanti kita akan meraih yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain juga dikatakan bahwa naum shaim afdal. Jadi orang yang tidur di dalam atau bulan puasa itu adalah mendapatkan pahala daripada kita melek, akan tapi semuanya pembicaraan tidak terarah, hanya sia-sia saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya tadi sampaikan, malam yata'al huzur wal amal fillahi sabillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang tidak bisa mengerem semua perbuatan yang melanggar syariat, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat atau mendapatkan pahala sedikit pun. Demikianlah khutbah singkat yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita di dalam berpuasa pada bulan suci Ramadan nanti akan mendapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim. Wa qurbi fil warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجبه ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم ما سبق نصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah.